Tripura Info News Update. রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া এলাকার খাহামথাই পাড়ায় অবস্থিত রিয়াং ব্রু পুনর্বাসন গ্রাম পরিদর্শন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মিজোরাম সীমান্তবর্তী এই দুর্গম এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা ও দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখাই ছিল তার সফরের মূল উদ্দেশ্য। মন্ত্রীর সঙ্গে নিয়ে যান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য মৌলিক সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা। গত ২১ বছর ধরে রিয়াং ব্রু পরিবারগুলি নানা সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পানীয় জলের তীব্র সংকট, চিকিৎসা পরিষেবার অভাব, সীমিত শিক্ষার সুযোগ ও জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের প্রধান অভিযোগ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী ধৈর্য সহকারে সব অভিযোগ শোনেন। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং আশ্বাস দেন যে বর্তমান বিজেপি সরকার রিয়াং ব্রু সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সরকারি প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হবে। এতে দীর্ঘদিন বঞ্চিত এই মানুষদের মধ্যে নতুন আশা জেগেছে। 상태로 저도 각장하게 스페셜 게 각장 꾸며장진 살송 뱀보예 몇하게 각장 마시고 그만 동진이 뭐 리셋들맨 뭐 진 곡지만어 나이 안에 뭐 반다와 브라우진 뭐 반다 주바크로 안에 해 파이모 주노보 제마야 코마라우 아버로 저도 수노 부라케나 해 사나몬 뭐 반다와 각장하게 중아번 되어노 메모람담포 중 사밋 켈하리레하 걔아버노 나이에너 진 이제 그리 코마제 중마야 코마 진 부랑쇼 야마라우 노포 부라케나 해 장진 사르 주노 사파미 몇하게 각장 연마 동하 걔 중포나 아사케오 가마카 중마이나 해 암바예 중포노 보노노 중 아사에 도모드노 BJP 파티니 걔하 angkebu 58 ne 52 but president Vikas Ri angse ain mungkhe angke bo taw ang bachai kau sa to mungkhe bale kham thai para kambero joto suchin khokchimo khokpe non ne bo panta chin sar chin khiya phaime be thakhe khakchangma to ke khakchangma kaule ba sa no khakchang joto media rongno tini ang damsorani খাহামথাই কামিও ব্রু রিসেটেলমেন্ট ক্যাম্প সিনি তাখোগ্রক বাই মালাইনি ফাইমানি বিসি কেতালनि हामबाया फाननानै बिसि केतालनि चिबाया फाननानै बर' बाय मालायै খুব খুশি इंखा बर'नि जे रिसेटेलमेन्टनि दीर्घ 23 বছর সিপিএমनि আমল বরক অনেক কষ্ট মিজোরামনি ফাयै মাসায়া মানया নকরু হুকরু বসা থैजाक বপু थैसिजाक রোগী সুগী ngै অনেক তাকগ্রক থैबेके হাইপুরা চিনি সরকার ফাইমানি পরে মোদিজি ফাইমানি পরে অমিত শাহনি নেতৃত্বে তিনি রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে বরংনি বাগে কাহাংওয়ান সুগৈ অনেক জায়গা রিসেটেলমেন্ট ক্যাম্প বংনো খাইজাকা অনেক জায়গা আং থাঙ্গা যত জায়গা থাঙ্গা তিনি ও দামছড়াও ফাইয়া বাকি দं মানে তিনি ওরা আং ফাইকা বরংনি সমস্যা রং আং খানাকা বরংনি যে জীবন বাঞ্চি থানানি বাগৈ বসাবতী রং লেখাপড়া খাইরানো বাগৈ শিক্ষিত খাইরানো বাগৈ বরক অনেক আনো মেমোরেন্ডাম লেখা ডিমান্ড খাইকা আং নাইনাই আং ডিএম বাই কক সাকা তাই ওরনি ভিডিও বাই কক সাকা फेब्रुवारी मासो बंगनी ओ कैंपो ऑनलाइन डिपार्टमेंट नो तुयै ट्राइबल वेलफेयर नि सेक्रेटरी डायरेक्टर नो तुयै ओरो कायसा जों कायसा सालसानि पान्दा खायनाय बरंनि जे समस्या तंमानि जतन समाधान खायनाय तुयनि समस्या तंखबंग जागा ते स्कूलनि समस्या रक तंगो मनो आनो मेमोरेंडम निखा आं नायनाय सिनि बररंनि सिनि तिप्रासारंनि आनि थाइन दायित्व तंमाबा आमने बागैनो प्रथम आं खेदासरा थांगा खेदासराव जागा एकलव्य स्कुल तांजाक तंगो ओ आमचाइनि जन्त चेरारागो एकलव्य स्कुल पढ़िनाय ते 1-2 बछरनि बिसिङाव कमप्लिट होनाय 480 जना चेरारागो जा पढ़ाशोना खायनाय टोटाल इंग्लिश मीडियम स्कुल
ওরনি বসাবতী ইংলিশ মিডিয়াম পড়াশোনা খাইমানি পড়ে বরক নাই ডেভেলপমেন্ট নাই দফা হামকরা এংনাই জাতি হামকরা এংনাই তিনি ত্রিপুরা হামকরা এংনাই আবানি বাগানো তিনি বাহাইকে সামুং তং বাহাইকে বরক তঙ্গই চাই তং বরক মর্ম নাইনা ফাইকা বংনিও গাमिও বেলাই তংথকা পারানি যত লিডার বাই কক সাকা আনি লগে যত লিডার তং আনি লগে স্বপন দেববর্मा তং स्टेट नि जनरल सेक्रेटारी ते आनी उजानि लीडर तंग मुतराम रिया मो आनी ताखुंगना उजागा दामसरानि बो पुरनि सिनि बीजेपी नि लीडर बेथां खातंग थका बरंग मिलि मालायै बसकांगो आं फाइनाय बरबतिसा फाइ मालाय फाइनाय बेले बेले हामबाय तो फाइमानि तिनि दामसराव ओ पारानि लुकरक जतन तंग बरंग बिसिकतानि जतन हामबाय जतन सिबाय तिनि ओरो फायै बेथा खासांका सारा त्रिपुराव ओरन बाकी तंमानि आं फाइजैया दामसराव बाकी बरंनि जे प्रब्लेम तंमानि बर आं नायनाय ताय बरक जे प्रब्लेम फेस खाइमानि 23 बছর मासाया मानैया न करै हु करै बसा थैका बतै थैका बसक बरक कष्ट मांखा 23 बছর बरक 23 बছरनि परेसे जोंनि सरकार फाइमानि परे बरंग रिसेटलमेंट बरंग नग रिखा चानानि व्यवस्था खाइरिका रेशननि व्यवस्था खाइरिका मोदी जन बेलाय हामबाय अमित शाह हामबाय जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सर जी हामबाय बसकांगो आनी डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली रिंखा जोंनि अमित शाह जी रिंखा बरंगनि जीवन बांचि थांनायनि बागै बरंगनो जों तुमा खाइमान बरंनि बागै लाइवलीहुड बिसिंथि खायै वाक पुन तक बागान विभिन्न ते जरा सिखला नौजवान रक बरंनो स्किल डेवलपमेंट फोरोंगै याखं सागा याखं पासारैनानै बागै सिनि डिपार्टमेंट आनि डिपार्टमेंट चाइथुगै दंगो उरनि सिखला रंनो जों स्किल डेवलपमेंट बिसिंथि खायै गारि चालांनानै फोरोंनानै अटो चालक फोरोंनानै अटो मेकानिकल गारिनि मेकानिकल विभिन्न डिपार्टमेंट फोरोंगै बरंनो याखं सागा याखं पासारैनानै बागै आनि सिनि सरकार चेष्टा खाइ दंगो बसकांगो बरंनो जरा जरा शिक्षित चारायरक जरा बीए पास एमए पास विभिन्न डिग्री पाइखा बरंनोबो चाकरिनि व्यवस्था खाइनाय आनि डिपार्टमेंट होइते बेलाय बेलाय हामबाय Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.